ঠিক আছে চলুন লাইন সুবান্ডি बाकी हिमपत खाइजाखा जोंनि हराव थांलायबा हिमलायबानि कारन माने जोंनि 184 जन जे राजा दंमोन ओमफ्राय 184 जन जे राजा थारमाने धर्म सनातन बेफोरखौ जे खथियो जोङो बुंनो हायो जोंनि समाजनो रक्षा खायना बागै जोंनि दंमोन जों तनिना बागै सिरि सिरि जाहाथे जोंनि प्रजन्म नेक्स्ट प्रजन्म जोंनि साइ उनाव जे दंनाय जोंनि बैसागु दैनाय बा बुसुकनाय जाहाथे जोंनि हयতো सोलोंदै जोंनि संस्कृति जोंनि कालचार जोंनि तमुं रीति अबचं तंथु नैजों रक्षा खायना बागै जोंनि समाजनो रक्षा खायना बागै क्षत्रिय समाजनो रक्षा खायना बागै राजानि समाजनो राजा दंनो खायना बागै और के बो जमा मानदाखा जोंनि क्षत्रिय समाजनि साव फाइगा ये बुसुम जबजुरि खान्दलम रखमान जाखा जोंनि अरन তাই বরং তাই ফাইনাল দিন দগো যদি সরকারनि निर्देशिका हिसाब खाखाय कोविड-19 नि जों ताइसा हायनोहाय बतरखाय समस्त त्रिपुरा राज्यनि देबबर्मा बसंनि चौधरी रंगतै जों अब्दैखाय सम्मेलन फाइनालनि नै खाथङै दं और बाबा ताइ कुन पगनार चिनी जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक्य खाइगलांमानि आबो अरय परय नांथांखा राजा थैमायागल आबुनि बरसों कताल खाय जों 2009 बनो ताइसा संसाफिका संसामा बरसों ताबो पारा पारा तिनी चौधरी खावै तिनी आन्दोल खावै तिनी जागा जागा पारा पारा केर खायना बागै जों तिनी चौधरी रकबाय कम सालायो हारि दङ ताइ तिनी कास्टमारि ल चालुखाय चौधरी रंनि दाय दायित्व तामुंनाय आबोनो तुइबो जों बरक बाय उराम उराम मालायो सालायो एकाय जेदागा तिनी देबबर्मा बसं बरक रक दङ आरो जुदि चौधरी खाजागिया दंखाय आरो चौधरी खानानि उनथु पारा खाना उनथु अबनानि नंनि मिडियानि माध्यमे कबगमु साबेसिमु आनि मुं श्री पूर्णचंद्र देबबर्मा सभापति त्रिपुर क्षत्रिय समाज अराय परे नांमानि जों आबोना फैनानै बा आबोना जों जोंनि संस्कार संस्कृति शिक्षा आबोना जों फोरोंनानै जोंनि ग्रामबासि बा पारारावबो जे ग्राम जोंनि अराय परे नांथां हात्रा सबै लामा सिगां दङ क्षत्रिय आबोना जों गोसोखांना लांनाय एबं सुस्थ' समाज लांनाय सुस्थ' समाज जों आबोना नायो जोंनि स्पेशली क्षत्रिय समाजनि যত তাকো কাদঙ্গ সন্ন সংকয় যে তিনি সমাজ যোগরে ফাইদি তিনি সমাজ সংস্কার নাইনাই তিনি অরে পরে নামানি খানসা খানানাই একমাত্র আবো উদ্দেশ্য তিনি সমাজ এক খানানি তাই আর কোনো রাজনীতি উদ্দেশ্য রাজনীতি যে জানেন মুসলমান খাইতেন সঙ্গে রাজনীতি কোনো উল্লেখ করে তবে তিনি অস্তিত্ব তিনি সমাজ সংস্কৃতি সংকলন নানাই তিনি অবনা কইনা उनके आस्तो बोलने को बता তিনি অস্তিত্বনি শ্রীমুক্ত সাবো তামো খাইতাম সঙ্গাবনা নতি জানাই সঙ্গাবনা পুরনাই সঙ্গাবনা খাইনাই তিনি এমন কোনো কেমনি বিরুদ্ধে কেমনি তিনি যে সিগামাই দंगनि আবনো সুক্তি জানাই তিনি সংস্কার সংস্কৃতিকে সুক্তি জানাই তিনি যে কলগি থামানি সুনো হুইনা নাইমানি আবনো সুনবসান কোনে তিনি ক্ষত্রিয় সমাজ আবনো দুশ রাজনীতি বেচিনি কোনো লেনদেন করে রাজনীতি যে জানান মুসলমান খাইতন ফিয়াবা তিনি আবনো কেবল সুকমনা নাইকেন যেবো সুকমনা নাইকেন সঙ্গ আবনো তি জানাই सिनमुं किसे रगा आं त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि संगठन मन्त्री सुब्रत कटे और न तम तम पगनार न बाकी फाइगा kokto jili raseda komite neti do tonglo tengtini oro ti tibur khote samas akaiman sal abana palai jeng sara tibura rajoni jotto chaudhry ebong je khote samas jotto ador nungui tengtini malai besang ko tang kam khainai abana jodan te chadangnai और ओ तम जे सापलाय में को तम तम को कारण নাই তিনি কারণাই বলতে जों आसुक তিনি त्रिपुर ক্ষত্র সমাজে যে সমস্ত রীতি কমাই দंमानि যেমন তিনি গামি চৌধুরী খাজানাय खामानि आबो माइ दंमानि आबो गोदोर कतालबा बेतेसा
খাজাংনাইটা প্রতিটি ত্রিপুরা যদি প্রতিটি ত্রিপুরাসা ক্ষত্রিয় সমাজनि বংশनि जों যত अब খাজাংনাইতে সেকেতাল পাবে যে বাৎসরিক সম্মেলন এবং ফাউন্ডেশন ডে উদযাপনের জন্য আজকে আমরা 500 জন চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করেছি। বিজয় কুমার স্কুলে আমাদের এই মূল অনুষ্ঠানটি হবে। এখান থেকে আমরা র্যালি করে যাব। বিজয় কুমার স্কুলে যাওয়ার পরে আমরা চৌধুরীদেরকে নিয়ে সম্মেলনটা করব। আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? আমার নাম শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা, সভাপতি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ।